السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مرحبا بجميع متتبعي ومتتبعات قناة محمد الفيلالي. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص التمرين الخامس خاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي علوم الحياة والأرض. Donc pour mise en évidence des échanges respiratoires au niveau des organes, on propose l'expérience suivante. On suspend un morceau du muscle frais dans un flacon fermé contenant un tube rempli de l'eau de chaud limpide. On laisse la préparation pendant 15 minutes. Le document 1 présente les résultats de l'expérience. صافي اذا شنو خدينا ودرنا خدينا واحد القطعه من واحد العضله طريه ووضعناها في واحد الفلاكون. صافي ووضعنا في وسط الفلاكو واحد الكأس يحتوي على ماء الجير صافي. صافي إلي لامبيد صافي. وخليناها لمدة تقريبا 15 دقيقة. صافي هادشي كان في بداية التجربة. ثم بعد مرور ثم بعد مرور 15 دقيقة عطاتنا نهاية التجربة. صافي اذا في نهايه التجربه اصبح لو دو شود اصبح تروبل، يعني ان ماء الجير اصبح عاكر، وان نسبه الاكسجين في بدايه التجربه كانت 20.1% وفي نهايه التجربه اصبحت 15.1%. صحيح. La question 1 قال comparer la quantité de dioxygène au début et à la fin de l'expérience. يعني غادي نقارنوا الكميه ديال الاكسجين في بدايه ونهايه التجربه. غادي تقول له la quantité de l'oxygène au début de l'expérience est supérieure à celle de la fin de l'expérience. Le début est de 20,1% et la fin est de 15,1%. Ça y est. Avec la deuxième question, comparer l'aspect de l'eau de chaud au début et à la fin de l'expérience. Donc, je vais te dire au début de l'expérience, l'eau de chaud est limpide. Alors que, par contre, à la fin de l'expérience, l'eau de chaud devient trouble. يعني ولا عاكر. Ça y est. Et مقارنة بسيطة. السؤال الثالث قال que peut-on déduire des résultats de cette expérience؟ شنو ممكن نستنتجو à partir من هاد النتائج اللي حصلنا اليوم؟ C'est que le muscle frais il respire. يعني ان ديك القطعه د العضله اللي وضعناها فهي تتنفس. c'est-à-dire elle rejette le CO2 et elle absorbe l'oxygène. يعني كتاخذ الاكسجين وكتطرح ثاني اكسيد الكربون. c'est-à-dire que le muscle frais est respire. c'est-à-dire elle fait des échanges gazeux respiratoires. Ça y est. La quatrième question قال لك le sang transporte les nutriments et le dioxygène au muscle. يعني ان الدم كينقل لنا الاكسجين ومواد القيت للعضله. قالك il se produit une réaction chimique. يعني كيتم واحد الرياكسيون شيميك، يعني واحد المعادله، واحد التفاعل كيميائي كيتم. صافي. اذا شنو كيوقع ملي كيدخل الاكسجين وكتدخل مواد القيت باغ اكزومبل الجليكوز، ناخذ كمثال بالنسبه للنيتريمون، لو جليكوز كيدخل لا سيلولو. دونك كتوقع واحد لا رياكسيون ما بين الاكسجين وما بين باغ اكزومبل لو جليكوز. هذيك لا رياكسيون chimique شنو كنسميوها l'oxydation des nutriments. l'oxydation des nutriments ou bien الا كان عندنا الجليكوز غادي نسميها l'oxydation de glucose. صايي عقلوا على هادشي مزيان. صافي نتمنى هادشي يكون واضح. انتقلوا مباشره للتمرين 6. قال لك سيدي لا كيسيون 1 répondez par vrai ou faux، يعني اجب بصحيح او خطا. الجمله الاولى les échanges gazeux entre les cellules et le sang s'effectuent au niveau des alvéoles pulmonaires. يعني أن التبادلات الغازية ما بين الخلايا والدم كتتم على مستوى الأصناخ الرئوية، وهذا صحيح. donc c'est vrai au niveau des alvéoles pulmonaires. وفين كاينين les alvéoles pulmonaires؟ كاينين في الرئتين au niveau des poumons. B les organes consomment le dioxyde de carbone et rejette le dioxygène. est-ce que l'organe consomme يعني ان الاعضاء كتستهلك ثاني اكسيد الكربون وكتطرح لنا الاكسجين؟ خطا، العكس. دونك سي فو.
Donc les organes, elles consomment le dioxygène et elles rejettent le dioxyde de carbone. Ça fait نمشيو للسي. قال لك اسيدي لي بيزوان الحاجيات لي بيزوان اليمونتير الحاجيات الغذائيه ديال فام اونسانت يعني الحاجيات الغذائيه بالنسبه للمراه حامل سون لي ميم كاين فام نورمال. واش الحاجيات الغذائيه بالنسبه للمراه حامل هي نفس الحاجيات بالنسبه للمراه عاديه؟ صافي. اذا هذه خطا. علاش؟ لان الحامل فهي كتحتاج لا فام اونسانت كتحتاج لواحد المتطلبات كثيره، كتحتاج لطاقه اكبر من المراه العاديه. صافي. هادشي شفنا في لي راسيون alimentaires. C'est-à-dire que les besoins alimentaires changent selon l'état physiologique, selon le sexe, selon la masse, etc. Exercice 7. Le tableau suivant présente la quantité de glucose et le volume de dioxygène consommé et de dioxyde de carbone rejeté par un muscle au repos et en activité. يعني هاد الطابلو شنو كيبين لنا؟ واحد الكميه ديال الجلوكوز والحجم ديال الاكسجين المستهلك والحجم ديال ثنائي اكسيد الكربون المطروح من طرف واحد العضله في حاله راحه وفي حاله نشاط. غادي نقارنوا ديك الاعداد بيناتهم. عندنا الجلوكوز كونسومي في لو ميسكل او روبو 2.0.4 0.4 وعندنا الميسكل اون اكتيفيتي 8.44. لو كونسومي الاو دو كونسومي عندنا 0.3 بالنسبه لحاله راحه، بالنسبه لحاله نشاط 6.2، بالنسبه للسي او دو روجتي بالنسبه للعضله في حاله راحه 0.22 وبالنسبه للعضله في حاله نشاط 5.95. قبل ما نمشي للاسئله غادي نقارن ان كيبانوا داك الاعداد اللي في لي ميسكل اون اكتيفيتي كبارين من داك الاعداد اللي كاينين في لي ميسكل اون روبو. ندوزو لي كيسيون 1. Comparer la variation de la quantité de glucose et le volume de l'oxygène et de CO2 selon l'activité cellulaire. On observe que la quantité de glucose et la quantité de volume de l'oxygène et la quantité de CO2 dans le muscle au repos est inférieure à celle de muscle en activité. يعني أن النسبة ديال هاد العناصر هادو بثلاثة فهي أقل من العناصر اللي كاينة في le muscle en activité. صافي. قال لك كومون اكسبليكي لي ديفيرونس اوبسيرفي. باش ممكن نفسروا هاد الاختلافات اللي كاينه سي كو لي ميسكل اون اكتيفيتي il fait des travail plus que le travail que le muscle au repos, c'est-à-dire les muscles en activité il a besoin des nutriments et les besoins aussi de l'oxygène pour faire la respiration cellulaire. Ça y est, pour faire la respiration cellulaire, pour fournir l'énergie. Pour fournir l'énergie responsable à la cellule. Ça y est? قال لك écrivez l'équation de la respiration cellulaire. هو قال لك عاوتاني la respiration cellulaire شنو هي؟ غادي نكتبوا لو جليكوز، اسمع لو جليكوز بليس لوكسيجين سهم لهيه غادي تعطينا شنو؟ غادي تعطينا لو CO2 بليس لودو c'est-à-dire le H2O بليس l'énergie. بليس l'énergie. هاد المعادله كنسميوها لوكسيداسيون دي غليكوز. لوكسيداسيون دي غلوكوز رحنا هضرنا عليها في التمرين اللي قبل. صافي. اذا نتمنى ان هاد الشيء يكون واضح. عقل سمع صوب التمرين راسك، قطع الصوت وصيب التمرين راسك ورد عليا في لي كومونتير. ما تنساش ان تدعمنا هاد الفيديو هذا باللايك باش يوصل اكبر شريحه ممكنه، حيت راكم مقبلين على ما يسمى بالامتحان الموحد المحلي. ما بقى لكمش الوقت بزاف. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، واللي يحتاج شي حاجه ما ينساش انه يوضعها في لي كومونتير وان شاء الله غادي نجاوبوه في القريب العاجل. ما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك. الى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.